آداب یہ چھے آکاشوانی شام چہ 6:15 سپدے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ میر طارق گوڈ ہیڈ لائنن پیٹھ اخ نظر۔ نتن نابن بی جے پی نئے قومی صدر منتخب، وزیر اعظم نریندر مودی تو دویمیو کینچو لیڈرو کور تمن مبارک۔ بھارت متحدہ عرب اماراتن کور وری 2032 تام دوطرفہ تجارت $100 بلین تام واتنانک یراد۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن سبری مالا مندر کن اثاثن اندر کھیس پھر کرنے کن الزامن تحت 3 ریاستن ہزن 21 جائن پہ تلاشی کاروٲیی کرمز۔ تو خواتین پریمیئر لیگ کرکٹس مز لگہ آز شام 7:30 بجے دہلی کیپٹلز ٹیمس ممبئی انڈینز ٹیمس ست مقابل۔ ون پیش خبرن ہند تفصیل۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ہند کارگزار صدر نتن نابن پارٹی ہند قومی صدر منتخب کرنے آمت۔ پارٹی ہند قومی ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر کے لکشمنن دِژ نوی دہلی مز بی جے پی ہیڈ کوارٹرس مز سنگٹھن پرو کس موقع پہ تہند انتخابک اعلان کرت تمن چناوی سرٹیفکیٹ۔ بی جے پی سینئر لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی، بمے مرکزی وزیر امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا تو نتن گڈکرین نتن نابینس مبارک کورمت۔ ات موقع پہ کور بی جے پی قومی صدرن اکس اعلی عہدس پہ کام کرنک موقع دن باپت وزیر اعظم نریندر مودی سن شکریہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نتن نابینس بی جے پی قومی صدر منتخب سپدنس پہ مبارک کران وونمت بی جے پی دنیا ساروی کھت بڑ پارٹی۔ بی جے پی ہیڈ کوارٹر نوی دہلی مز وون وزیر اعظمن نتن نابن کرن بی جے پی چہ روایز برہ پکناوان امچ پیروی۔ وزیر اعظمن وون نئے منتخب بی جے پی صدر اکس تس پوی ست تعلق تھوان یمو ملکس مز بجہ اقتصادی، سماجی تو تکنیکی بدلاؤک مشاہدہ کور۔ نریندر مودین وون نتن نابن اخ تندرست تو تجربہ کار لیڈر یم سماج کے پریت طبقہ باپت سود مند ثابت سپدن۔ نتن جی خود بھی ایک پرکار سے ملینیل ہے، وہ اس جنریشن سے ہیں جس نے بھارت میں بڑے آرتھک، ساماجک اور ٹیکنالوجیکل پریورتن ہوتے دیکھے ہیں۔ وہ اس جنریشن سے ہیں جس نے بچپن میں ریڈیو سے سوچنائیں پائی اور آج اے آئی کے بھی ایکٹیو یوزر ہے۔ بھارت متحدہ عرب اماراتن وری 2032 تام دوطرفہ تجارت $100 بلین تام واتناونس پہ اتفاق کورمت۔ یہ فیصلہ آو نوی دہلی مز وزیر اعظم نریندر مودیس تو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیانس درمیان وفود سترچہ کت باتھ دوران نن۔ میٹنگ دوران آئی بچاؤ، خلا، توانائی، فوڈ سیفٹی تو دومین شعبن مز واریاہن مفاہمت نامن پہ دستخط کرنے۔ جموں کشمیرک لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن وونمت انتظامیہ نوین ٹیکنالوجی تو ڈیزائن کامہ لگت تواریخی وراثت بحال کرنس، بمے لوکن ہندس زندگی ہندس معیارس مز بہتری انس کن خاص زون دیوان۔ امرا کدل سری نگر ون سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈس تحت 7.7 کروڑ لاگت ست تعمیر کرنے آمت لکر ہند کدلک دس تلنہ پتہ تقریبی خطاب کران تمو تاریخی سڑکہ کدل بازر تو عوامی نویت دویمہ جائیں من پسند جائن مز تبدیل کرنک مشن اتھس مز نن آمت۔ تمو وون امہ قسمک ونس تامک واریاہ پروجیکٹ مکمل کرنے آمت۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ لمیٹڈ سری نگر نے میرا قادل برج جو بڑا پرانا برج ہے، اس کا پنرنرمان 2023 میں شروع کیا تھا۔ آج یہ برج بن کر کے پوری امینٹیز کے ساتھ تیار ہو گیا ہے اور یہ سری نگر کے نواسیوں کو سمرپت کیا گیا ہے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں ادھیکانش روپ سے یہ دھیان رکھا گیا کہ یہاں کی پراشین وراثت اور ماڈرن امینٹیز دونوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے سری نگر شہر میں ایک اچھا کلچرل وائبرنٹ اسپیس تیار کیا جائے، چاہے یہ برج ہو یا کی پیڈسٹرین اور ریور فرنٹ کے کام ہوں، پارک ہوں، یہ سب اسی درشٹی سے بنائے گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے پورا ہو جانے کے بعد شہر خاص اور سری نگر کا جو ایک پرانا سمبند رہا وہ پھر سے ریوائیو ہوگا۔ ات موقع پہ وون صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگن وادی مز سیاحتی سرگرمی رس رس بحال سپدان۔ تم وون شین پینہ پتہ گھس یہ سیلانین ہندس تعدادس مز مزید ہریر۔ پتہ وون میڈیا ست کت کران تمو
ये साल हमारे लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया है कि टूरिस्ट फुटफ्लो बढ़ा है और आने वाले वक्त में भी हमें जैसा मिल रहा है जानने को कि बर्फ की अच्छी प्रेडिक्शंस सुनने को आ रही हैं, तो उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट फुटफॉल भी उसी तरीके से बढ़ेगा, ना केवल हमारे हिली एरियाज में जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, बट श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में भी मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में अच्छा टूरिज्म बढ़ेगा। हम सभी की तरफ से भी मैं टूरिस्ट को भी इन्वाइट करना चाहूँगा कि हमारी ये जो स्मार्ट सिटी की एक नई सौगात है इसका भी लुत्फ जरूर। हपोर वादी हजन मुख्तलिफ सयाती जायन पे सैलानियन हुंद जान रश द्रींट गसान तो सैलानी ये मेहमान नवाजी तो मौसमी सूरत हालुक हज तुलान पेश कैंसन सैलानियन हंद तासुरात। और कश्मीर के लोगों में जो मिठास है बात करने की, उन लोगों की जो एक मेहमान नवाजी है, ये हम इंडिया वालों को इनसे सीखनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा रहा। कश्मीर सबसे खूबसूरत जगह है मैंने देखी अभी तक। यहाँ के सिर्फ खूबसूरती सिर्फ नज़ारों में नहीं है पर दिलों में, लोगों के दिलों में है। जो यहाँ के दिल इतने खूबसूरत है, आपने ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा होगा जो इतने प्यारे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कश्मीर बहुत सेफ है। लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर आए। टूरिज्म का यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम। कश्मीर बहुत सेफेस्ट जगह है, जरूर विजिट करना। गोवा छोड़ो, मनाली छोड़ो, फिर आ जाओ। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन कोर आज जमे मुख्तलिफ महकमन सत बजट ब्रहमिचन मीटिंगन हुंद संज। अत दौरान हेज तिमो महकम चन तरजीहातन, अवामी ज़रूरतन तो तरक्याती हदफन मुतलिक मनसूबन साम। अत मौके पे आव अवाम दोस्त इकदाम, असरदार खदमतन हज दस्तियाबी तो जम्मू कश्मीर शमूलियती तरक्की यकीनी बनावनस कुन जोन दिन। जम्मू कश्मीर मज PDP सदर तो सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती वोनमुत ज खतई चनाब कुदरती वसीलों सहित मालामाल आसन बावजूद वारिया बुनियादी सहूलियतों निश महरूम। श्रीनगर बोन अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खताब करान तिमो ज खतस मज गसन बेहतर हुक्मरानी अहमियत दिन बापत मजीद इंतजामी यूनिट कायम करने इन। तिमो थो वारियान मामलन पे पन्ने पार्टी हुंद नुक्ते नजर ब्रोह कने। चुनाव वैली जो एनवायरमेंटली आपको पता है कि वहाँ कितना फ्रेजाइल है, कितनी वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कितने वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वहाँ का माहौल है, वहाँ जो बिजली सबसे ज्यादा पैदा होती है जो हमारे पूरे स्टेट को नहीं पूरे मुल्क में जाती है, पर वहाँ आपने देखा है कि नेशनल हाईवे कितनी बार बंद होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। यम खबर छो तो आकाशवाणी पे बोजान। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी युस हज बैतुल्लाहस पे रवाना सपदन वालन अज़मन बापत अजकि पे मनासिक हजस मुतलिक तरबियत सुन सिलसिल शुरू कोर्मुत। हज रवानगी ब्रोह अज़मन लाजमी तौर वैक्सीन करनावन पेवान। अमे हवाल वोन हज कमेटी हिंद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करान। हेल्थ चेकअप तो वैक्सीनेशन सिलसिल गई इंशाल्लाह फरवरी गोडनिक्स या दोयमिस हफ्तस मज। खास कर सऊदी गवर्नमेंट यम हार्ट पेशेंट या यमन किडनी हुंद इशू या यमन CH युहस आव तहन तरफ सऊदी गवर्नमेंट तम यसान कि तम गसन इनकी यमन गर्मी से पनी ये बीमार अगर तम से ज्यादा गई। जम्मू कश्मीर बैंकन माली वरी 2025 के अक्टूबर पे दिसंबर ताम केन 3 रेतन दौरान पतमिस वरियस मुकाबले थेक लायक कारकर्दगी हमज। बैंकन कमो अत वक्त दौरान 566 करोड़ रुपयन हुंद नफा, युस पतमिस वरियस मुकाबला 18.7% ज्यादा। अमे पेशरफ्त के हवाल वन जम्मू कश्मीर बैंक MD तो CEO अमितावा चैटर्जीन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करान। जम्मू कश्मीर बैंक की इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स, जिनमें हमारे ग्राहक, शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स और रेगुलेटर्स शामिल हैं, का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ और आपके विश्वास के बल पर हम बिजनेस, प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी के नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बेहतर कस्टमर सर्विस और हमारे साथ जुड़े हर शख्स की तरक्की हमारा संकल्प है। सर्विंग टू एम्पावर की भावना के साथ हम आगे भी इससे कहीं बेहतर काम करते रहेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नशे लानस नश दूर थवन बाबत दुरुस्त मुल्कस मज प्रेथ सुतरिस पे कोशिश जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर मज नौजवान अमे लानस नश दूर थवन बापत वो लाजमी इकदामन मुतलिक वादी हिंद एक मरूफ गुलकार गुलजार अहमद गनायन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करान।
آج کل یہ بوزان بچن ہند وچان کہ ات ڈرگسس مز مبتلا گمت کہ یہ سٹھا مشکل ات علاج ساری کھت بڑ کت یہ کہ مول موج امس بچس امس پہ بالکل وچن کہ اوند پوک ماحول کیا میون بچہ اگر سکول نیران یا کن کامہ گژھان ڈیوٹی گژھان امس کمس ست وت ویٹ تک چیزس خیال آسان تھاون مالس ماج آج کل اس یوتھ تمن گزارش مین یہ کہ مہربانی کر تھاون پن جانو خیال. عوامی حلقو منشیات کس کاربارس خلاف پولیس نارکوٹکس بیورو تو دومین متعلقہ ایجنسین ہزن کاروائین ہند تعریف کرمت. وۄنۍ گوٚو لوکو مطالبہ کورمت عوامی اہمیت چن جائن خاص پٲٹھۍ تعلیمی ادارن پبلک پارکن تفریحی جائن ہسپتالن لۄکچن بجن گاڑین ہندین سٹینڈن تو ژوتین پہ گژھِ تلاشی کاروٲیی مز مزید وُژھ اننہٕ یُن یُس زن ڈرگ سمگلرن ہز تارکانٕچ ختم کرنہٕ یی. جموں کشمیرس مز آب و ہوا چہ تبدیلی ست زرعی تو باغبانی شعبہ متاثر سپدان. امہ علاوہ ات کین ٲبی ذخیرن پہ تہ کلائمیٹ ایکسچینجک ناکارہ اثر پیوان. ات سلسلس مز کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر اخ اہم رول ادا کران. امہ حوالہ وون شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیرس مز ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران. ہمارے جو پورے سال بھر بھی اریٹک رین فال ہوتی ہے، مطلب کبھی کسی ہفتے میں بالکل بارشیں نہیں ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں جس سے سوائل ایروجن ہو جاتا ہے اور وہ فصل کے کام نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ سارا رن آف میں چلا جاتا ہے. اور دوسرا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف باری پہلے ہوا کرتی تھی تو اب وہ بھی بہت کم ہوئی ہیں، گلیشیئرز بھی کم ہو چکے ہیں. ایسی کمبینیشن جب رہتی ہیں تو اس سے بیماریاں ہمارے پودوں کو لگ جاتی ہیں. تو اس سے ہمارے جو کراپس ہیں، چاہے وہ ہماری دان کی فصل ہو، مکی کی فصل ہو، دالوں کی فصل ہو یا ہارٹیکلچر کے پیڑ، یہ سارے کلائمیٹ چیلنجز ہمیں جموں اینڈ کشمیر میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیں کراپ ڈائیورسفیکیشن کرنا چاہیے، جیسے کہ جہاں پہ پہلے بہت زیادہ پانی کی سہولیت تھی مگر اب نہیں ہے تو وہاں ہمیں دان سے ہٹ کے کوئی اور کراپ لگانی چاہیے. پتمہ کینژو ؤریو پٮ۪ٹھ وندٕ کالس دوران لگاتار کم روٗد تہٕ شیٖن پیوان. اتھ متعلق ووٚن سری نگر موسمیات محکمٕکۍ ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمدن آکاشوانی نیوز سری نگر سۭتۍ کتھ کران. کنٹینیوسلی لاسٹ کئی سالوں سے سنس 2018 اگر ہم دیکھیں گے تو 2019-20 کا ونٹر چھوڑ کے باقی ریسٹ آف دی ونٹرز میں آلموسٹ ڈیفیسٹ پریسپیٹیشن رہا ہے. اور ڈیورنگ لاسٹ کنزیکیٹو 3 یا 4 ایئرس اس سال کا بھی لگا کے آلموسٹ 60 to 70% ایون 80% ڈیفیسٹ رہا ہے جو پریسپیٹیشن جتنا ہونا چاہیے، اسپیشلی آپ کا نومبر، دسمبر، جنوری کے مہینے میں. یہ پچھلے کئی سالوں سے جو ایک کنٹینیوس ایک ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے. اور اس سال تھوڑا سا سچویشن بہتر ہے لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں، کیونکہ لاسٹ ایئر آلموسٹ لاسٹ ویک آف فیبروری میں جو ہے آپ کا فرسٹ میجر سنو اسپیل ہوا تھا. تو اس سال کہیں نہ کہیں آپ کا چلائی کلان کے اختتام پہ یا لاسٹ ویک کے دوران جو ہے ایک ویٹ اسپیل شروع ہو رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک امپورٹنٹ بھی تھا ڈرائی اسپیل جو کنٹینیوسلی چل رہا تھا، اور دوسرا اس کا ایک اپنا امپورٹنس ہے خاطر جو پریسپیٹیشن یا برفباری آپ کا چلائی کلان میں رہتا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن ژور دیار جٲیز بناونہٕ یِنہٕ کِس روک تھامس متعلق قونوٗن 2002 تحت کیرلا، تامل ناڈو تو کرناٹکس مز 21 ٹھکانن پہ تلاشی کرمژ. تلاشی ہز کاروٲیی سبریمالا مندرس متعلق سۄنس تو مندر کین دومین اثاثن ہندس کھس پھر کس سلسلس مز کرنا آمٕژ. کیرلا کرائم برانچن ات سلسلس مز کی FIR درج کرمت. خواتین پریمیئر لیگ کرکٹس مز لگہ آز شامس کوتامبی ودودراہس مز کرکٹ سٹیڈیمس مز دہلی کیپٹلز ٹیمس ممبئی انڈینز ٹیمس ست مقابلہ. یہ میچ گژھِ شامنس 7:30 بجے شروع. رات دِژ رائل چیلنجرز بنگلورو ٹیمن گجرات جائنٹس ٹیمس 61 رنو ست شکست. خواتین پریمیئر لیگ 2026 میچ دون شہرن مز گندنہٕ یوان. وادی کشیر مز درجہ حرارتس مز کمی ین کن گرمی دن والن چیزن ہند استعمال ہران. وۄنۍ گوٚو ضرورت ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛزِ یمن چیزن ہند استعمال کرنس دوران گژھِ سٮ۪ٹھٕے احتیاط ورتاونہٕ یُن. تۭرِ منٛز ہُرنس سۭتۍ سۭتۍ وُشنیر دِنہٕ والٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد استعمال تہِ ہُران. احتیاط ورتٲیِو. گیس، مستیل یا زِنِس پٮ۪ٹھ چلن والٮ۪ن بُخارٮ۪ن ہٕنٛدِس استعمالس دوران گژھِ دارِ لٔے یلے تھاوٕنۍ یوٚت تازٕ ہوا چلان روزِ. تۭرِ دوران چھُ گرمی ہُنٛد انتظام ضروٗری. گرم روٗزِو، محفوٗظ روٗزِو. خبر اند واتناونہٕ برٛونٛہہ ہیڈ لاینن پٮ۪ٹھ بیٛاکھ اکھ نظر. نتن نابین بی جے پی یک نئے قومی صدر منتخب. وزیر اعظم نریندر مودی تو دویمو کینژو لیڈرو کور تمن مبارک. بھارت متحدہ عرب اماراتن کور وری 2010 تام دو طرفہ تجارت $200 بلین تام واتناونک ارادہ.
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن سبریمالا مندر کین اثاثن اندر کھیش پھیور کرنے کین الزامن تحت 3 ریاستن ہزن 51 جائن پہ تلاشی کاروائی کرمز تو خواتین پریمیئر لیگ کرکٹس مز لگہ آج شام 7:30 بجے دہلی کیپٹلز ٹیمس ممبئی انڈینز ٹیمس ست مقابلہ ات ووت قشرن خبرن ہند یہ بلٹن شام 7:30 بجے بوزیو تھی آکاش وانی سری نگر پہ قشرن خبرن ہند بیاکھ بلٹن توتام ورسن اجازت خدا حافظ.